برج دلو یعنی کہ ایکویریس، آج آپ کو کچھ کاروباری معاملات میں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ اگر ہو سکے تو کچھ دوستوں کی مدد بھی درکار ہو سکتی ہے۔ آج آپ جس کام کو کرنے کے لیے ہچکچا رہے ہیں اس کو دل جمی سے کرنے کی کوشش کریں اور ہر حال میں اس کو انجام دیں۔ آج گھریلو معاملات میں بہت سے اہم فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ گھر میں موجودہ کشیدگی کو کم کر سکیں۔ بلا وجہ کے فالتو معاملات سے دور رہیں اور دھیان صرف اس طرف رکھیں کہ آپ اپنے گھر کے حالات کو کشیدگی سے کس طرح نکال سکتے ہیں۔ آج اپنی صحت کا اور بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6۔ لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔ برج حمل یعنی کہ ایریز، آج آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں یا نجی زندگی میں بہت سے چیلنجز سے اپنا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہوگا۔ آج اپنے خاندان والوں کے ایسے معاملات جس میں آپ کو بلا وجہ ذہنی الجھن ہو، ان سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ لوگوں کی بلا وجہ کی مداخلت اور الجھے ہوئے مسائل دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتے ہیں۔ آج کچھ افراد کو سر درد اور بخار وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے، اس لیے موسمی اثرات سے بچیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 7 اور 4۔ لکی پتھر ہیرا اور یاقوت، لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ برج سرطان یعنی کہ کینسر، آج آپ کو اپنے ایسے معاملات جو سرکاری طور پر زیر سماعت ہیں یا التوا کا شکار ہیں تو آج ان کا کوئی نہ کوئی حل نکلنے کا امکان ہے۔ والدین کو آج اپنے بڑے بچوں کی خاص طور پر لڑکوں کی بیرونی سرگرمیوں کا خاص دھیان رکھنا ہوگا اور ان پر خاص نظر رکھنا ہوگی تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آج آپ کا کسی تقریب یا دعوت میں شرکت کا امکان ہے تو اس کو فی الحال کینسل کر دیں۔ شادی شدہ خواتین کے تعلقات آج کچھ حد تک کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8۔ لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج جدی یعنی کہ کیپریکارن، آج آپ کو اپنے لہجے اور رویے میں کچھ تبدیلی پیدا کرنا ہوگی تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو سکیں اور آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کو آج بہت سی اہم ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی اور لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہوگی، اس سے آج آپ کی مصروفیات میں اضافے کا امکان ہے۔ آج آپ کی محبت یا دوستی کے معاملات میں کچھ حد تک سمجھداری سے کام لینا ہوگا اور دوسرے لوگوں سے محتاط بھی رہنا ہوگا تاکہ لوگوں کی ورغلانے کی وجہ سے تعلقات میں پیچیدگی نہ آئے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 7۔ لکی پتھر سلیمانی پتھر، لکی رنگ گہرا سبز اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج جوزا یعنی کہ جیمنائی، آج آپ کی طبیعت میں کچھ بے چینی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے اور آپ کا دل کسی کام میں بھی نہیں لگے گا، اس لیے بہت سے کام سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی روٹین میں کچھ تبدیلیوں کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو کچھ نئی سماجی سرگرمیوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھانا پڑیں گی۔ آپ کو آج مالی لین دین کے معاملات میں اپنا کسی دوست کے ساتھ مشاورت کرنی ہوگی اور بہت ہی احتیاط برتنی ہوگی۔ فضول خرچی کا بھی امکان ہے جس کی وجہ سے بلا وجہ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4۔ لکی پتھر زمرد، لکی رنگ بھورا اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔ برج اسد یعنی کہ لیو، آج آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔
आज आपको कुछ ख़ानदानी मसाइल को हल करने में कुछ हद तक तंगी होगी, इसलिए हालात का मुकाबला करने के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखें, वरना आप कुछ हद तक लोगों की तनकीद का निशाना बन सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि दूसरे लोगों की बातों में आकर बने बनाए काम बिगड़ जाएं या लोगों को बात बनाने का मौका मिले। अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें। आपका लकी नंबर है 5 और 8। लकी पत्थर लाल और याकूत। लकी रंग सुनहरा और नारंगी और आपका लकी दिन इतवार है। बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा। आज आपने जो भी इरादा कर रखा है ऐसे कामों को निपटाने का जो कि काफ़ी हद से अरसे से इल्तवा का शिकार हैं, तो उन्हें हल करने में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई दूसरा शख्स आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही आज कुछ ज़ायद आमदनी के हसूल के मौके भी मैसर होंगे, लेकिन इसके साथ ही अपने फ़ालतू अखराजात पर कड़ी नज़र रखना होगी। आज पसंद की शादी के इम्कानात कामयाब नज़र आ रहे हैं, लिहाजा गर्मजोशी से घर वालों को और तमाम मामलात को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। आपका लकी नंबर है 6 और 4। लकी पत्थर संयश। लकी रंग सफ़ेद और आपका लकी दिन जुमा है। बुर्ज हौत यानी कि पाइसिस। आज आपकी मसरूफ़ियत रूटीन से कुछ ज़्यादा हो सकती है। कारोबारी या पेशावराना अमूर की अंजाम दही में काफ़ी वक्त लग सकता है। आज कुछ लोग आपको बिला वजह वर्गलाने की कोशिश करेंगे और कुछ नए मसाइल भी आपके सामने आएंगे, लिहाजा मुहतात रहें। अजनबी और गैर लोगों पर भरोसा करने से गुरेज करें और ऐसे लोगों से बात कर भी सोच समझ कर करें। कोशिश करें कि कोई भी अपनी पर्सनल बात उनसे शेयर ना करें। सोच समझ कर ही एतमाद करना होगा। आज शादीशुदा ख़वातीन के ससुराल में हालात कशीदा हो सकते हैं, इसलिए अपने रवैयों पर नज़रसानी बहुत ज़रूरी है। आज एक गैर ज़रूरी सफ़र का भी इम्कान है। आपका लकी नंबर है 5 और 9। लकी पत्थर लाल रंगदार। लकी रंग अर्गवानी और आपका लकी दिन जुमा है। बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस। आज कुछ हद तक किस्मत आपका साथ देगी और इस वजह से आपके बहुत से काम और कारोबारी मसाइल हल होने का भी इम्कान है। आज आपकी दोस्ती का दायरा वसी होगा, जिसका आपकी समाजी सरगर्मियों पर अच्छा असर पड़ने का इम्कान है। आज कुछ कारोबारी अफराद कारोबारी मसाइल को हल करने के लिए कर्ज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अपने फ़ालतू अखराजात पर काबू रखना ज़रूरी है। आज कुछ शादीशुदा अफराद के दरमियान जो इख्तलाफात हैं ख़त्म हो जाएंगे। शरीके हयात के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा और बहुत से घरेलू मसाइल और माली मसाइल को डिस्कस करने का भी मौका मिलेगा। आपका लकी नंबर है 3। लकी पत्थर पुखराज। लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन जुमेरात है। बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। आज कारोबारी अफराद को कर्ज़ की अदायगी के लिए कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि कुछ मज़ीद वक्त मांग लें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। आज बच्चों के रिश्तों के हवाले से जो रुकावटें थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। जो लोग परेशान कर रहे थे वो ख़ुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। आज रिश्तों की वजह से आपको एक खुशगवार सफ़र भी करना पड़ सकता है, इसलिए किसी किस्म की भी सुस्ती ना बरतें। आज बहुत से मामलात में कुछ तब्दीली आने का इम्कान है। ख़ास तौर पर मोहब्बत के मामलात में आपको कुछ हद तक तब्दीली का सामना हो सकता है। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन। लकी रंग ऑफ वाइट और आपका लकी दिन जुमा है।
बोर्स और यानी कि टॉरस। आज हर तरह की बहस व तकरार से गुरेज करें। अपने लहजे और रवैये में ख़ास नरमी और तब्दीली लाएं ताकि लोग आपकी इज़्ज़त करें। आपके इस रवैये की वजह से बहुत से मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे और आपके बनाए हुए मंसूबों से कोई और फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए आज आपको अपनों की यकीनी मदद मिलने का भी इम्कान है। इसमें एक दोस्त अहम किरदार अदा करेगा और आपकी भरपूर मदद करेगा। शरीक हयात के साथ मिलकर आज इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करें और बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। आपका लकी नंबर है 1 और 9। लकी पत्थर नीलम, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन जुमा है। बोर्स सुमला यानी कि विरगो। आज आपका मिजाज कुछ अलग महसूस होगा जिसका अंदाज़ा आपको ख़ुद भी नहीं होगा कि ये तब्दीली किस तरह से है और किस लिए है, बल्कि लोग आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे। आज कुछ ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। इस तरह के लोगों से हर तरह से आपको बच कर रहना है। आज फजूल खर्ची ज़्यादा होने की वजह से अखराजात में उतार चढ़ाव का इम्कान है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ बहस व तकरार हो सकती है। आज गैर ज़रूरी सफ़र की वजह से थकान भी महसूस होगी। आपका लकी नंबर है 4 और 8। लकी पत्थर हकीके यमानी, लकी रंग ब्राउन और आपका लकी दिन बुध है।